السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے دعویٰ کیا کہ مرکز کی BJP حکومت سے انہیں نوٹس وصول ہوئی ہے جس میں ریاستی حکومت کو TSRTC کو فروخت کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مرکز نے TSRTC کو فروخت کرنے پر حکومت تلنگانہ کو 1000 کروڑ روپے کی مراعات دینے کا بھی تیقن دیا تھا اور برقی صارفین کو پری پیڈ برقی میٹرز نصب کرانے کا لزوم عائد کرنے پر ریاستی حکومت کو سالانہ 5000 کروڑ روپے مراعات دینے کا تیقن دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکز چاہتا ہے کہ برقی اور زرعی شعبے صنعتکاروں کے حوالے کیا جائے۔ چیف منسٹر نے الزام عائد کیا کہ AP تنظیم جدید ایکٹ کے تناظر میں مودی حکومت نے کئی مواقع پر تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے ضلع کھمم کے 7 منڈلوں اور لوور سیلرو ہائیڈل پاور پلانٹ کو آندھرا پردیش کے حوالے کرنے کا بذریعہ آرڈیننس حکم جاری کیا۔ کے چندر شیکھر راؤ نے الزام عائد کیا کہ نریندر مودی ملک کے سب سے زیادہ فاشسٹ وزیر اعظم ہیں۔ کوئی بھی فیصلے سے قبل احتجاج منظم کرنا سیاسی جماعتوں کا جمہوری حق ہے۔ انہوں نے کئی مکتوب وزیر اعظم کو تحریر کرتے ہوئے ان سے خواہش کی تھی کہ وہ 7 منڈلوں کے بجائے کوئی اور پروجیکٹ حوالے کر دیں، مگر وزیر اعظم نے ہماری اس تجویز پر عمل نہیں کیا۔ BR امبیڈکر کے تحریر کردہ دستور کی وجہ سے تلنگانہ کی تشکیل عمل میں آئی، مگر مرکز کی حکومت اس دستور کا احترام نہیں کر رہی۔ ایک اور سنگ میل میں ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے سکندرآباد، وجےواڑہ اور گنتکل ڈویژنز کے سیکشن میں ٹرینز کی زیادہ سے زیادہ رفتار میں اضافہ کیا ہے جو 130 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ ٹریکس اور اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے، منظم اور منصوبہ بندی کے انداز کو اپنانے سے ساؤتھ سینٹرل ریلوے زون نے یہ رفتار حاصل کی ہے۔ 2020 میں RDSO لکھنؤ کی جانب سے اس سلسلے میں منظوری دیے جانے کے بعد یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور مینٹیننس کے کاموں کے ساتھ سگنلنگ سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے کام انجام دیے گئے۔ ان سیکشنز میں اپ گریڈیشن کاموں کے بعد اسے ٹرین سروسز کی سیکشنل رفتار میں 12 ستمبر سے اضافہ کرتے ہوئے اسے 110 سے 130 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس رفتار کے تحت سکندرآباد ڈویژن میں سکندرآباد، قاضی بلہار شاہ، قاضی کونڈا پلی سیکشنز، وجےواڑہ ڈویژن میں کونڈا پلی، وجےواڑہ گوڈور، گنتکل ڈویژن میں رینی گنٹا، گنتکل واڑی اسٹیشنوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ ریاست کے مختلف اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع بھدرادری میں 115 سال کی تیسری بڑی بارش 35.1 سینٹی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ بارش کی وجہ سے 8 افراد ہلاک ہو گئے اور بجلی گرنے سے سینکڑوں کی تعداد میں گائیں، بھیڑ، بکریاں ہلاک ہو گئی۔ کئی برجز کو نقصان پہنچا ہے جس سے کئی گاؤں زیر آب آ گئے ہیں، سڑکیں جھیل میں تبدیل ہو گئی ہیں اور کئی پروجیکٹس لبریز ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی کئی پروجیکٹس کے گیٹس کھول دیے گئے ہیں۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط فصلیں بھی زیر آب آ گئی ہیں۔ سب سے زیادہ ضلع بھدرادری کے اللہ پلی میں 35.1 سینٹی میٹر، ضلع راجنا سرسلہ کے اونور میں 20.8 سینٹی میٹر، مرتنا پیٹ میں 20.3 سینٹی میٹر، یلا ریڈی پیٹ میں 19.3 سینٹی میٹر، ضلع میدک کے اللہ درگ میں 18 سینٹی میٹر، ٹیکمال میں 17.9، کلچارم میں 17.6 سینٹی میٹر، ضلع کریم نگر کے چریگو مامیڈی میں 16.9 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے شفقت علی کو کارپوریٹر کرماگوڑا ڈویژن کے ساتھ کرماگوڑا، مسجد نور اور الجابری کالونی ایریا کا دورہ کیا اور وہاں کے مقامی لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف بلدی مسائل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ابتدائی مجلس کے ذمہ دار بھی موجود تھے۔
जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up. Admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls. Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. बरतानवी मलिका एलिजाबेथ सानी की वफात के बाद कोहिनूर हीरा वापस लाने का मुतालबा भारत में एक बार फिर जोर पकड़ गया। बरतानिया पर तवील तरीन हुक्मरानी करने वाली मलिका एलिजाबेथ सानी के 8 सितंबर को इंतकाल के फौरन बाद ही भारत में सोशल मीडिया पर कोहिनूर हीरा मुल्क वापस लाने का मुतालबा ट्रेंड करने लगा था। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। सार्फिन का ख्याल है कि कोहिनूर हीरा भारत को वापस मिल जाना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े हीरो में शुमार होने वाला 105.6 खैरात का कोहिनूर हीरा 1937 में उस वक्त बरतानिया ले जाया गया था जब भारत पर बरतानवी साम्राज्य की हुकूमत थी। उसे मलिका बरतानिया के ताज में दीगर तकरीबन 2800 हीरों और कीमती पत्थरों के साथ जड़ा गया था। यह मलिका एलिजाबेथ सानी की मौत तक उनकी मलकियत था और फिलहाल लंदन टावर में रखा हुआ है। कहा जा रहा है कि बादशाह चार्ल्स सुवम की ताज पोशी के मौके पर यह तारीखी ताज उनकी अहलिया मलिका कामिला के सर पर रखा जाएगा। कोहिनूर पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान भी अपना दावा करते हैं। ये भी कहा जाता है कि मलिका बरतानिया के इस ताज में 170 खैरात का जो सुर्ख हीरा जड़ा हुआ है उसे दरअसल सन 1371 में सखुत गरनाता के वक्त गरनाता के सुल्तान की लाश से पेड्रो ने चुरा लिया था। भारत में माजी में भी मुख्तलिफ मौके पर कोहिनूर की वापसी के मुतालबे होते रहे हैं। मलिका एलिजाबेथ दुआम का ताबूत आखिरी दीदार के लिए रख दिया गया और 24 घंटे तक शहरी अपनी महबूब मलिका का दीदार कर सकेंगे। इसी के साथ बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ दुआम की आखिरी रसूमात का सिलसिला शुरू हो गया। अनजहानी मलिका एलिजाबेथ का ताबूत बालमोरल केसल से स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा में उनकी जाती रिहाइशगाह होलेरोड हाउस मुंतकिल किया गया है। होलेरोड पहुंचने पर मलिका के ताबूत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एब्डर्न और रजंडी के रास्तों से 6 घंटे का सफर तय करके मलिका का ताबूत एडिनबरा लाया गया है। बड़ी तादाद में उन रास्तों पर खड़े बरतानवी अवाम ने मलिका के ताबूत पर फूल निछावर किए, जिसके बाद मलिका का ताबूत एडिनबरा के सेंट गाइल्स कैथेड्रल चर्च ले जाया गया, जहां अनजहानी मलिका एलिजाबेथ दुआम के लिए दुआई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें किंग चार्ल्स, मलिका कमिला समेत शाही खानदान के अफराद शरीक हुए। తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।